tanan sa kanata sa kabukiran. Daw malay-balay, ako si Rhea, inyong amiga Drisa Ubanta Malay-balay. Okay, believe in yourself. Run, run, run. Run! Run. Run! 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 Run, 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 Run! Run! Run, run, run. Keep on running, okay? Sit down, Miss Rhea. Sit down. Fix your chair. Yun. Pass the right hand. Good? Yes! Amen! Woo! Welcome, Balay. Sa katawa! So, welcome sa tanan, no? Gina-invite na ako ang tanan, labi na ang taga Malay-balay Bukidnon, no? Na we have a newly open Malay-balay paragliding fly site, which is na nato sa ato ang marker nga Big Rock, no? Diri sa barangay Canayan. So ako ang gina-invite na since na officially open ang ato ang fly site dinhi sa Malay-balay, flyable sa ato na ning season, habagat season. So na-confirm na mo na ang Malay-balay paragliding fly site is habagat season. So good weather for 5 days now. Nag-apply me the same as usual, muratag naa sa laing nasod sa view, sa scenery. Makita nato ang view sa ato ang sa Mount Kitanglad, makita nato ang city, as well as ang ato ang napakagwapo nga scenery sa ato ang mga mountainous range. 360 ang mountainous range na ato ang mapasigarbo dinhi sa Sakata, Malay-balay. So starting today guys, gadawat na jud og bookings and reservation ang Malay-balay Paragliding Adventure sa mga gusto nga mag-try og paragliding, atong mga turista, atong mga clients, and pwede sa jud ta mag-camping diri sa paragliding site sa Barangay Canayan. Pwede ta mag-overnight. Kung naamoy mga tent, pwede ninyo dadon diri, and if wala, pwede po ta maka-rent. So open na jud ang ato ang Malay-balay Paragliding Adventure. Just message them on Facebook or just contact them sa number nga naa sa ubos. Comment sa nato atong mga engineers from City Engineering Office para mag-inspection o para makita nila kung unsa pa jud ang angay nga i-improve diri sa dalan paingon sa paragliding site. I'm inviting everyone to go here sa Malay-balay in Bukidnon para ma-experience ang paragliding adventure. I just finished my flight. Sobrang grabe ang experience. I was even able to cosplay a little bit as Spider-Man here. So, sobrang unforgettable, guys. It's a really different experience. You can see all the mountains. You can enjoy Bukidnon from a different perspective. So I invite everyone here, lalo na ang mga friends ko from across the Philippines, around the world, na please come here if you're passing through already. Plan, just contact Dauntless Travel and Tours, Malay-balay Paragliding Adventure, so you can experience Bukidnon from the skies. Thank you so much. So grabe jud guys, dili jud ako ma-contain akong kalipay nga nakalupad jud ko diri sa Barangay Canayan, Malay-balay Sito. So it was an overwhelming, unforgettable, and extreme experience that I had. So thank you so much Malay-balay Paragliding Outdoors Experience. So unsa pa gihulat ninyo? Sakata Malay-balay. So in behalf of Malay-balay Paragliding Adventure, I'm Tito Romano, your paragliding tandem pilot. It's a pleasure to fly you. Miss Rhea, Power Vlog, Mayor, salamat Thank you so sa much. pagsalig ug sa pagsabot. It's been a while since yung amihan season. Now we reap what we sow. And now guys, now you know why the bird sings. They fly. Okay, hands up, feet up. Yeah, preparing for landing. Straight, smile. And stand up and walk. Stand up and walk. Continue walking. Perfect landing.